Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон. Ман Абдуғаффор Хусайнов, канали Тоҷдорон. Рӯз то рӯз шумораи шикоятҳо хеле зиёданд. Рейду, проверка, выдворение, депортатсия. Халқи тоҷик дар азоб. Падару модар, апаву хоҳар, акаву додар ҷиянои моро аз квартираҳошон ёфта кормандои давлат пожизненно депортатсия кардистанд. Спецпириён мебаранд, баъд ба ватан равон мекунанд. Агар яке удач нашавад, ягон тиша 5000 штраф мекунанд. Аз сабабе ки ни по адресу зиндагӣ мекунанд, лекин 90% дигара бошад депорт кардестиянд. Имрӯз ман хеле маълумоти хуб аз сабират кардам, ба шумо мерасонам. Чӣ хел кунем ва чӣ кор кунем моро депорт накунанд, квартирамона наёванд, ҳурмату эҳтиром кунанд ва дӯст доранд. Бале, шумо дуруст фаҳмидед. ҳурмату эҳтиром кунанд ва дӯст доранд бародаро. Нагзаронда тамошо кунед ва ҳатман ба дигаро расонед. Биёед ман основное чизе ҳозир мерасонам. Чӣ хел ва чӣ кор кунем моро депорт накунанд ва чӣ хел кунем ки моро наёбанд. Бисёр ҳолатда агар мо кӯчагӣ гирем, мегӯянд ку кавгай даҳани худаш тир мехӯрад. Маълумоте ки мо сабират кардем, ай ёро рафиқи шаҳрвандои рус ки мисол недвижимост заниматсия мекунанд, як ду бародар ҳастай, ба мо расонданд. Даже як бародари тоҷике ки чанд соло дар инҷа зиндагӣ мекунад, квартирашон ҳастай, чат подъезд дорад. Ҳар як подъезд ба худаш чат группа дорад. Дар ҳамонҷо менависад, вақте ки шумо дар як квартира 10 нафар, 8 нафар зиндагӣ мекунед, ҳамсояҳо уже дар чат менависанд, чунки участкови уже ба ваё гуфтагианд. Ба қайд мегирам, намегӯянд ки ду касанд. Мегӯянд агар 4, 5 кас, 6 кас бошанд, нависин. Вақте додувой мекунед, вақте ки 10 нафара даровда лестницада медавен мебироед, ё ки саҳар кор рафтанда узри зиёд шарт нест, шумо 6-7 нафар одновременно бидавен бифурӯед. Ман ай кор дер мекунам. Ай кор дер мекунӣ, барвақтар ай хоб бихез. Илтимос, ҳозир Москваи аввала нест. Биёед дур наверем, 2-3 сол пеша мо мисол биёрем, чӣ қадар мо свободно мегаштем. Правильно? Даже 15 нафар, 20 нафар зиндагӣ. Ман худам 18 нафар мо зиндагӣ мекардем. 2017 буд, чанд буд. Шояд даже ҳозир боша, ман намедонам. Лекин ҳозир моро чашми дидан надоранд, бародаро. ҳодисае ки моҳи март шуд, бисёриётон прекрасно медонед. Тафтишотҳо, рейду проверкаҳо чашми дидан надоранд, моро дӯст намедоранд. Ганда худо бибахша, обрӯмон фуромадагие. Ай пишти ҳамо ахмақҳо обрӯи мо надорем. Майли ва ё як тараф рӯз то рӯз бо ҷиноятҳо хеле зиёд шудесанд. Ай пишти як чанд бародаре ки бо ном тоҷика обрӯи миллати тоҷика мефурӯранд, таҷовуз мекунанд, дуздӣ мекунанд, одамкушӣ мекунанд, чашми дидан надоранд. Барои мо бояд чӣ кор кунем? Мо бо кадом ният омадагем? Падару модара хӯрондан дар кораи зану фарзанда, хона кардан дар кораи кредитора додан дар кораи фарзанда, хона кардан дар кораи мисол ҳама ақиби зиндагӣ. Правильно? Барои ҳамин мо бояд ҳурмату эҳтирому муомиламона дигар кунем. Мо коркунӣ омадаем. Барои ҳамин бародаро, вақте 7-8 кас дар як ҷо зиндагӣ мекунед, илтимос шуморатона кам кунед. Бисёртар сум кунед, дигар квартира гиред, дигар ҷо равед, камтар зиндагӣ кунед. Телефон гапзанитона бас кунед дар берун. Илтимос, таги подъезда мешинанд занако, модаро, илтимос шумо дуруст фаҳмед, дар бисёр ҳолат хатогии шумо вообще яке зиёди баданд, як хелош. ҳамин рӯзи дароз имо кати ҳамсоя чӣ хел, бачам чӣ хел, отам чӣ хел, ҷиян чӣ хел, дар метро, дар автобусу дигар вақ и як бемаданиятия, и як узри зиёд. Охи и чӣ дар кораи ҳамин коро? Хона рав чанд ка гап мезанӣ, гап зад. Даже дар ҳамон хона ҳам паст гап задан дар кораи. Дигар ҳолат ҳам мисёр меорам, ана шахсиятҳое ки бо фарзандотон зиндагӣ мекунед, баъд соат 10-11 шаваи кӯдако тап медаванд, чандборо участкови фарод мекунанд. Ин ҳамин ҳолатҳо. ҳамо участкове ки ман катишон суҳбат кардам, ҳамо шахсоне ки дар группҳо ҳастанд, ман суҳбат кардам, гуфтанд ки аз сабабе ки кӯдако медаванд, аз сабабе ки дар детски площадка чанд зана кати як 10-20 кӯдак сабират мешаванд, аз сабабе ки бародаро медаванд подъезда соатҳои ана 12-1 хона меоянд, шаҳрвандои рус барвақт хо мераванд, соатҳои 8 хо мераванд ва ё. Ин мо тоҷико то соатҳои 2 бедорем. Охай хонат 4-5 этажда лифт надорӣ, спокойно биро, фаҳмидем спортсмени. Зури табрат назар нишон те уҷада надавен шумо. Конечно ба чашми дидан намекунам. Мо имрӯз ҳамон вақту суат омадагие ки якдигара ҳурмат кунем, якдигара дӯст дорем, обрӯи миллати тоҷика бардорем. Мегем моро чашми дидан надорад, ин чиз невозможно. Невозможно чиз нест, чизи намешиданӣ нест. Дар намешиданӣ чиз камтар, вақт бисёртар дар корае. Ай имрӯз эътиборан агар ҳар яке мо сар кунем, як муомилаи хуб кунем, мисол провокатсияи ва ёда нарем, уже мебинӣ ки як моҳ пас хеле результат мешавад. Бихе дасти якташа биги, якташта ёрдам бите, автобусда ҷо бите, ҳама вақт бо ханда берун баро, ана баъд уже изменения сар мешавад. Агар дар уҷа вай ҷиноят кунад, ман ҷиноят кунам, шумо ҷиноят кунед, мебинӣ як сол пас ягон тоҷик дар инҷа намемонад.
بیاین یکدیگر را حرمت کنیم، یکدیگر را دوست داریم. بیرون میره یک از بیزه میگو که میشوه، شرط نیست چوس موترش گفته بدوی عذر زیاد، شرط نیست. فکر پدر مادر تاکو فکر زندگی تاکو میرم میزنم و زمورا چی میشوه مرا محکم میکنه دل دا بدرو یک ساعت در درون دل بس بعد میفهمی. یا که یک ساعت در بالنیسا بس عذاب مردم ابی میزنم کوچا میزنم میشکنم خیلی کارو نیست. تو زدی کشتی پدر مادر تا کی میخرونه، زن فرزند تا کی میخرونه. ملت توجیک فکر کردن در کار پشت شما دیگر مردم استرادت میکنن. التماس پرووکاسیا دا نرین. مورا ناز نمیبینن. تو چی میفورد شما را دوست دارن در حالتی که ما میویم تجاوز میکنیم، آدمکشی میکنیم، نارکوتیکو دیگه کارو میکنن بچه‌ها. بیاین من دور نمیریم برادرم، من مثال میارم. حادثه‌ای که در همینجا مردم ما میکنن، برادرای توجیک میکنن. اگر در تاجیکستان، در دوشنبه، قرغان، کلو، دنغره دیگر جاها در مثال شهروندای روس بیاید اپا و خواروی ما را تجاوز کند، عذر زیاد، آدمکشی کند، دزدی کنند، غم تیان، نمر دایف، استریچکا کنند، موزیکوی بلند دریف کنند و ازدواج کنند، خب نیسته؟ ننگ و ناموس مردی ما نمیمونم. تا میگیریم دست و پاشون بشکنیم. правильно. اینو را ما در دیگر دولت قرار داریم. ما با نیتی اومدیم که یه اسم پول به دست بیاریم، نیتوش تو بروی ملت توجیک افروریم. ای پشتی نمی یه خیلی شما برادر عذر زیاد وقتی جنایتی میکنین، نرمال آدمو استرادت میکنن. نرمال آدمایی که مثلا با نیتی اومدن، با پرابلم اومدن باید کار کنن، نه میگن توجه تاکوج تاجیک میگن давайте депортируйте. التماس همو وقت و ساعت اومد یکدیگر را حرمت کنیم، یکدیگر را دوست داریم، آبروی ملت توجیک برداریم، سر و فرما را خوب کنیم، کارات که مو سر کنیم، زبان روسی مون خوب کنیم. التماس زبان روسی باز یا بردگاه زبان روسی برادرو. ما اینجا کورکنی اومدم سر و فرما کنی نیومدم. مطرح نمیگم برات سوم دا سر و فرما که 500,000 دا. بچه برای 10-15,000 دا سر و فرما ساز بگی خدا دا بسیاری هم 10,000 دا وجه میگیری. یک راسوفکی یا تا اوتور یا چیز ساز بگی بیرون میبره هم خود دا پریاد نه هم دیگرو دا پریاد نه. همون لباس که سکلاد میره، همون لباس که بیرون میبره، همون لباس که فمیز میره. این خیلی بد هم نمیشه واقعی. شما آبروی ملت توجیکی بعد مینوس داخته. اما لباساتو نمیبینم لیسام دوام میویا. همون پدیز در زندگی میکنی سر و فرمت بیزه باشکو همون را مینایسه میگن همجد یادت بومش زندگی میکند عذر زیاد. لیکن اگر نرمال از زندگی که پدیز در مثال برومادی здравствуйте бабушка, здравствуйте, там помочь чем-нибудь, там پدیز در برومادی سی دیدی آدم اومده سن پراپسکاد میکنی، کمتر حرمت میکنی، معامله میکنی، میگن پدرشون در رحمت. در اگر در برم لیسو پرسم بگه اگون که زندگی میکنه همورم آدم اندیلشون میسوزه میگن نه نیکوونه تو وقتی در اومدی ایش تزوری کردی اوش تزوری کردی وای دختر گاب دادی اوشا بیزه بیگو کردی خچو میدوان میرم چسکوی را میگن که در همینجا زندگی میکنن. برای همین التماس گشتن تو کم کنیم بچه‌ای که بسیارتر زندگی میکنن در یک کوارتیرا بیرون کار بر اومدن دا توقع برای این شرط نیست بسیاری برای این شب در نیوین برادرو روزی دراز کار ندارین بیاین خونه داشینین یک کتاب خونین یک قرآن خونین نمیدونم یک چیزی پلیز نگاه کنین تماشا کنین دم گیرین پدر و مادر کتی گپ زنین لیش نیاز بیرون دا نبروین چشمی همیو دا وزی شما نگردین خوزی مسکو اولا نیست خوزی همین لوبای اوگل دا نگاه دارن در کجا هم خیلی سبیره چیدگی میگیرن. لیکن اگر 2-3 نفر در یک کوارتیر باشین باور کنین اگر من در همین سوال کردم گفتم منی تشتو میگه منی تشتو من در برود میخوام میگم امو کار کنه برای زندگی شبره او شهرونده روس بسیار ولاد هم خیلی میگن من اونچسکاوی که کچون گپ میزنم صحبت میکنم میگن ای بی خود چونه روز تا میگن که ای بی خود مونای طلپا جمع بشیم وقت چو بگه در پلاشتکا یا که فوتبال دیگر ژلانی فوتبال بازی کنی دارین بچه شیروی نار کالون نه خیزین 500 روبلی پارتوین برین یا پولی را ارنده گیرین چند قمی فوراتونا فوتبال بازی کنین و میگن ای نه شیروی نار مردکن میگن اومدن پلاتیت کردن بازی کردن وقتی میرین безплатный площадка دا فوتبال بازی میکنین اونجا دا قربان چیز شهرونده روس مثال پاتسانو دیگراش مورج دا دوراکی کای توجیکو برو هم فوتبال کنین کنیش نه با چشم دیدن نمیکنن برا در مغازینو در دیگر چیزا رو هم حرمت کنین دوست دارین انی توش تو اونا برادرایی که ما انا ویدیویی که شما دیدین برادرها ما در اینستاگرام موندگی بدم 3-4 برادر توجیک در پیتر 4 کسا یک بچه روس هم میزنن اون خدا زوری خطیه به یک و یک برو همین فایده تو نمیرسه التماس ضرر تو نرسونین اگر که خوین دیپارتاتسیون که من نمیگم 100% تو نمیکنه رویم ها ایجاب گردیم سر فروامون جزیر مو سر بلند یا خیلیشون همو پشت سرش بلند بود ما گفتم کو یو چون میگن کو کاو گایدانی خودش چیر میخوایم خب شو برو مالاگان اسپیتال نه خیلده
там дядя полицейский, я тут стою, проверяйте мои документы. Шумо инам тарӣ мекунед, бешухӣ инам тарӣ мекунед. Ҳамун сар формат асос ку ман бовар кунед, агар нами ҷои вайш нестам, ман чанд ёру рафиқ бародароро мешиносам ки хез документ надоранд, милисион аморо проверка намекунанд. сар формат асос ку мошинт асос ку мошинои нами ҷазир кати мегарданд, мусарошон бо малина риш қамондагӣ кантовка кунен, як фасон кунен сару форматона буроен, ҳам хутонда приятна, ҳам дигарода. Ба конечно проверкатон намекунанд. Ба забони руситона хуб кунен, гап зада битонен, чтобы постоят када битонен хутонда, мисол застоят меша, постоят меша, чӣ хел мешава? Хутона зашишад када тонен, зашишад не, яъне ана чӣ хел гум? Субҳаналлах. Яъне ай чизи хутон уверена бошен, мисол фаҳмонда тонен, положениятона избегат кунен, мисол даже ҳуҷҷат надорен, хай, ну командир, ну приехал на заработки, ну там деньги сейчас, вот чуть проблема с финансами, я обязательно в ближайшее время сделаю документы. Сделайте там исключение, там ягон хел гап зада вай ката мешава ку ҳамоам одаманд. Ман намегум ҳамаш зурае. Не, ну хай бадошам ҳаста, лекин ман достаточно бисёр мисол мужикоша встречат кардагим, ай кормандои давлат сар карда то болову поён любой таша. ҳама ҳурмату эҳтиром кунед, дӯст дорем, шуморо ҳурмату эҳтиром мекунанд, дӯст медоранд. Автобусода ҷо битен, метрода ҷо битен, телефонворитона кам кунен, баланд гапзаниву дигара дар роҳу рӯ пропускат кунен. Як кас подрезат кард, шарт нест ман бидавам бирам, ура бояд курча бзанам, узри зиёд. бародаро, камтар эмоцияда, ана узри зиёд. Агар ягон камбудӣ бошад нависед, ҳатман мо ислоҳ мекунем. Ана дар комментария ва телеграма прикрепит кардагим, ҳатман дар омада подписатсия кунен. Ва самое главное, барои сарҳад гузаштан граница, номеро дар рӯи экран, номеро яке Рустам, мошинои худмонаи Toyota Land Cruiser, Toyota Prado ва дигар дар хизмати шумо бародаро. 100% 24 соат номеро дар рӯи экран метавонед сохранить кунед, зан занед, ба ёру рафиқтон тавсия битен. Агар ягон камбудӣ бошад, чӣ хеле ки гуфтам, боз такрор мекунам, нависед, мо дар оянда ислоҳ мекунем. Якдигара ҳурмату эҳтиром кунед, якдигара дӯст дорен, бахилӣ накунед. Дидестем мо, фаҳмидестем, шунавидестем, даже худам рӯи таҷриба дидем, чӣ хел бародарои тоҷик маро чанд миллион фиреб карданд, ба Қуръон қасам хӯрданд, ба Аллоҳ қасам хӯрданд, ба модаршон қасам хӯрданд, Аллоҳ барои рост ҳидоятшон кунад. ин молу мулки дунё ягон майда қадр надорад. Агар ин қадар қадр медошт, Аллоҳ ба еврею ба дигарора намедод. барои ҳамин фикри охирату фикри дунётона кунед. боқӣ дар фанои Аллоҳ бошед. Аллоҳ нигаҳбонтон. Ассалому алайкум.